ਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਦਿਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪਰਤਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹੀ ਕੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਸਮੋਹਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ है। दोस्तों आदाब, सिर्फ 1.5-2 दिन पहले की बात है। देर रात खालिद सर ने फ़ोन किया कि लियाकत कल्चरल अकादमी मीट द ऑथर सीरीज़ के तहत मेरे एजाज़ में एक प्रोग्राम कर रही है। मेरी ख्वाहिश है कि 2 लफ्ज़ तू भी बोले वहाँ। मेरे लिए ये खालिद साहब का हुक्म था, ना करने की कोई सूरत कैसे हो सकती थी। वैसे भी हम दोस्तों की ज़िंदगी में खालिद साहब की हैसियत ऐसी है कि इनका एक इशारा और हम बंधवा मजदूर की तरह उनकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। ना नुकर की कोई सूरत ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों के साथ, खालिद साहब की दोस्ती शेर की सवारी है। ना आप उतर सकते हैं, ना सवारी कर सकते। गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया। खालिद साहब की शख्सियत के बारे में कुछ लिखने की उधारी एक मुद्दत से मेरे सर पे थी, सो ये पर्चा लिख रहा हूँ। पर्चा तो नहीं है, आप इसे फिकाहिया खाका कह सकते हैं। एक तासुर, एक एहसास, एक जज्बा। वैसे भी शायरी का आदमी हूँ, नस्र कतई मेरा मैदान नहीं है, सो ये पर्चा लिखने में जो भी भूल चूक हुई हो उसे माफ़ फरमा दीजिएगा। ये बस मेरा एक इमोशनल आउटबर्स्ट है, जिसे आप मेरी मोहब्बत समझकर कबूल कर लीजिए। लिखना लिखना तो खैर मेरे बस में नहीं। खालिद साहब के अता करदा इस 1-1.5 दिन में से मेरा एक दिन सिर्फ ये सोचने में निकल गया कि मैं अपने पीरो मुर्शद, अपने महबूब, अपने दोस्त बुज़ुर्ग खालिद हुसैन के बारे में क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कहाँ से बात का आगाज़ करूं, कौन सा लहजा इख्तियार करूं, उनके किस पहलू को मौजूए गुफ्तगू बनाऊं। फ़िलहाल एक मुख्तसर पर्चा लिख के कुछ बोल दूं या फिर आम रूटीन प्रोग्रामों की तरह रस्मन बस माइक पर आकर एक्सटेम्पोर कुछ भी बोल दूं, सिचुएशन के मुताबिक जो दिल में आए बोल दूं और इस ड्यूटी से अपनी जान छुड़ा दूं। गोया इन गुज़रे 2 दिनों में ऐसे दर्जनों सवाल मेरे जहन में गर्दिश करते रहे। खैर, गुज़री सुबह हिम्मत बांधी, कुछ बिखरे ख्यालों को यकजा किया और लैपटॉप लेकर बैठ गया। इन बचे खुचे कुछ घंटों में बहुत खंगाला, खुद को माजी में झांका, ज़माना हाल पर एक निगाह दौड़ाई। पुंछ, जम्मू, श्रीनगर, पंजाब, दिल्ली की गुज़रे करीब 20-25 सालों की रफ़ाकतें याद की तो पाया बहुत कुछ ऐसा है जिस पे लिखा जा सकता है। बहुत से तरीके हो सकते हैं खालिद हुसैन को बयान करने के। कहने को बहुत कुछ था, बहुत कुछ, बल्कि बहुत कुछ से भी ज़्यादा। खालिद साहब से जुड़ा, ख़ुद से जुड़ा, मेरे वालिदैन से जुड़ा, पुंछ और जम्मू से जुड़ा हुआ, खालिद साहब की फैमिली से जुड़ा हुआ, अदब से जुड़ा हुआ, अदीबों से जुड़ा हुआ। बातों का रेपिटेशन ना हो, सो बिला ताख़ीर ख़यालात को कलम बंद करना आगाज़ किया, ये सोचकर कि देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या सामने आता है। कल सुबह सहरी के वक्त सुबह 5 बजे के बाद क्या ही खूबसूरत रूहानी मंजर था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बीवी सहरी निपटा के सो चुकी थी और एक रोज़ादार मोमिन
डॉक्टर लियाकत जाफरी जन्म जन्म के एक बेरोज़ और हाजी मुसलमान की मदह में कसीदा लिखने बैठा हुआ। खालिद साहब को अच्छा लग रहा है। बेरोजगार का अच्छा लगा। नहीं, मैंने हाजी भी कहा। कल सुबह सहरी के वक्त सुबह 5 बजे के बाद क्या ही खूबसूरत रूहानी मंजर था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बीवी सहरी निपटा के सो चुकी थी और एक रोज़ादार मोमिन डॉक्टर लियाकत जाफरी जन्म जन्म के एक बेरोज़ और हाजी मुसलमान की मदह में कसीदे लिखने बैठा हुआ था। बीवी ने खूब अंधेरे में मुझे अकड़ूं बैठे हुए देखा तो पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कॉलेज के बहुत ज़रूरी नोट्स बना रहा हूँ। उसने ऊह किया और करवट बदल के सो गई। मैंने सुना था कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में शैतान कैद होता है। अल्लाह अपने मोमिन बंदे को झूठ वूठ से दूर रखता है। सब झूठ है। आज मैं जब ये तहरीर लिखने बैठा तो मेरा ये यकीन भी टूट गया। कोई कैद वैद नहीं होता शैतान। वो रूटीन के मुताबिक लगातार मोमिनों से अपने ख़ास और पसंदीदा बंदों की तारीफ़ें करवा रहा होता है। यकीन नहीं होता है तो मेरी हालत देख लें। खैर, आमदम बरसर मतलब। एक बात हम सब जानते हैं कि खालिद साहब बड़ी रंगारंग शख्सियत है। 1000 पहलू 1000 शेड्स हैं इनकी ज़ात के। नाम से वो मुस्लिम हैं, ऐमाल इनके काफरों वाले हैं और दिमाग सिखों वाला। दोबारा पढ़ूं कौन सा भी एक बात हम सब जानते हैं कि खालिद साहब बड़ी रंगारंग शख्सियत है। 1000 पहलू 1000 शेड्स हैं इनकी ज़ात के। अमरान से सॉरी। नाम से वो मुस्लिम हैं, ऐमाल उनके काफरों वाले हैं और दिमाग सिखों वाला। मुस्लिम समझते हैं हाजी है लेकिन हो गल नहीं। हिंदू समझते हैं इस्लाम मुझसे तक ठीक है लेकिन अंदरू पूरा जाती है। और सिख कहते हैं खैर सिख कुछ भी नहीं कहते। सिख इनके अपने हैं। जितना ज़र्फ था उतना ही पहचाना। जाना मुझे। खालिद साहब का पब्लिक परसेप्शन कमाल का है। ये भी सुनिएगा आप गौर से। खालिद साहब का पब्लिक परसेप्शन कमाल का है। नहीं जी, उनसे खामखा खार बैठा उनका कंटेम्परेरी राइटर तबका कहता है, छोड़ो जी अफसर आदमी था, अपने दबदबे से सब कुछ मैनेज कर लिया इसने। और अफसर तबका कहता है, अंगुराना साहब, ਇਹ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਆਵਾਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। घर वाले नाराज कि इन किताबों कॉन्फ्रेंसों एकेडमियों यूनिवर्सिटियों में क्या रखा है, और किताबों कॉन्फ्रेंसों यूनिवर्सिटियों वाले नाराज कि ये 80 साल का बाबा घर क्यों नहीं बैठता। पंजाबी अदीब नाराज कि ये मुल्ला खाम खा हमारी स्पेस खा रहा है। पंजाबी अदीब नाराज कि ये मुल्ला खाम खा हमारी स्पेस खा रहा है। उर्दू वाले नाराज के हमारे अच्छे भले कामयाब प्रोग्रामों की सदारत भी करता है, उल्टे हमारी धज्जियां भी उड़ाता फिरता है। शहर के तमाम शायर खफा कि हर वक्त मीटर वजन बहर का लठ लेकर हम पर सवार है, और कहानीकारों को शिकवा के मजाल है कभी इस बंदे ने दिल से हमारे लेखन की दाद दी हो। ये तो मंटू कृष्ण चंद्र बेदी अमृता प्रीतम के जोन से बाहर ही नहीं आता। बच्चे नाराज के डैडी घर नहीं बैठता, भूमे नाराज के घर में क्यों बैठता है। गोया खालिद हुसैन साहब ने
जावेद राही की तरह किसी को भी खुश नहीं रखने का एक लंबा शेड्यूल बना के रखा गोया खालिद हुसैन साहब ने जावेद राही की तरह अपना भरत सर, सॉरी मैं जावेद का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। गोया खालिद हुसैन साहब ने जावेद राही की तरह किसी को भी खुश नहीं रखने का एक लंबा शेड्यूल बना के रखा हुआ है, और खालिद साहब की यही दबंगई और यही ठोस उनकी शख्सियत का सबसे बड़ा कमाल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सबसे बड़ा जादू। लव यू खालिद साहब। मजाक एक तरफ ज़रा संजीदा हो लेते हैं। हमारे कॉमन फ्रेंड्स यानी मोहम्मद असलम कुरैशी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, खुर्शीद काज़मी साहब, डॉक्टर जावेद राही, दीपक कुमार, डॉक्टर अरविंदर सिंह अमन, रविंद्र कोल, डॉक्टर ललित गुप्ता, स्वामी अंतरनीरव, भाई हरदीप, प्रोफेसर कमलदीप, सोहेल काज़मी, डॉक्टर बलजीत रैना जी, राजकुमार बहरूपिया, और ऐसे ही दर्जनों साथी। कमाल है इतनों में औरत कोई नहीं है। खैर सुरिंदर नीर को शामिल करें। हम में से हर शख्स के पास अपने अपने हिस्से का, बल्कि अपने अपने कोटे का खालिद हुसैन मौजूद है। किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास थोड़ा कम, किसी के पास थोड़ा सा ज़्यादा। खालिद साहब के लड़कपन के दिनों के दोस्त और महल्लेदार साहब डिप्टी कमिश्नर असलम कुरैशी साहब 60-70 के दहे के खालिद हुसैन के गवाह हैं। डॉक्टर ललित गुप्ता, दीपक कुमार, बलजीत रैना, अरविंदर अमन 80-90 के खालिद के हुसैन के राजदार हैं, खालिद हुसैन के राजदार हैं। मैं और डॉक्टर जावेद राही खालिद साहब के 90 के बाद के मुरीद हैं। स्वामी, हरदीप और कमलजीत 2000 के बाद के सरेंडर्ड मिलिटेंट हैं। हम में से हर एक के पास अपने अपने हिस्से का थोड़ा बहुत खालिद हुसैन महफूज है। आजकल अमरजीत पाल को ढूंढ रहे हैं। हम में से हर एक के पास अपने अपने हिस्से का थोड़ा बहुत खालिद हुसैन महफूज है। खालिद हुसैन की ज़ात को, उनके अदब को, उनकी पसंद नापसंद को लेकर हम सब के दरमियान उम्रों, तजुर्बों और नज़रियों का इख्तिलाफ है, हो सकता है, लेकिन एक बात हम सब में कदर मुश्तरक है कि हम सब के सब खालिद हुसैन साहब से बहुत प्यार करते हैं, बेलोस और बेलालच मोहब्बत करते हैं। खालिस टंच 24 कैरेट वाली मोहब्बत, आप इसे इश्क भी कह सकते हैं। खालिद साहब हर आदमी पर उसकी बिसात और उसकी हैसियत के मुताबिक ही खुलते हैं। हमारे बीच बैठे हैं तो अफसरी घर में छोड़ के आते हैं, अफसरों के साथ बैठे हैं तो अपने कद, मर्तबे और प्रोफाइल के मुताबिक ही रिस्पॉन्ड करते हैं। अपने देरीना हम उम्र दोस्तों में बैठते हैं तो बड़े भाई की तरह रिएक्ट करते हैं। घर में एक जिम्मेदार मेहनतकश बाप की तरह आज भी सब पे साया किए हुए, और बीवी के सामने तो खैर चलती नहीं। कौन ही शेर बन पाया आज जो ये बनेंगे। बकोले साहिर लुधियानवी, ले देकर अपने पास वक्त एक नज़र तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नज़र से। मेरा मामला तो ये है कि जम्मू आने की वजह ही खालिद साहब बने। अच्छा भला पुंछ में बैठा हुआ टीचरी कर रहा था, रूखी सूखी मिल रही थी, लेकिन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ऐसा वर्ग लाया कि इनके पीछे पीछे ही जम्मू निकल आया। किसी फितना परवर की शह ना हो तो किसी गरीब घर का अकेला कमाऊ पूत ऐसा बेवकूफ़ाना फैसला कैसे ले सकता है। खालिद साहब ने कहा, मज़ीद पढ़ो लिखो, कब तक टीचरी में जान खपाओगे। सो जम्मू आ गया। 2000 आगाज़ में जम्मू ऐसा आया कि कभी वापस भी ना लौट पाया। यहाँ जम्मू में मेरा एक ही जानकार था पहले दिन से, खालिद हुसैन या फिर जावेद राही। बाद में इन्हीं की तवसुत से पंडित विद्यारत्न आसी, ललित गुप्ता, दीपक कुमार, राजकुमार बहरूपिया मिलते चले गए और शहर मुझे अडॉप्ट करता चला गया। आसी साहब की किताब दश्त तलब खालिद साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इसके बहाने प्रमोशन मेरा भी मकसूद था। पंजाब पहली बार खालिद साहब की वजह से देखा। सिवाय एक आध इश्क को छोड़कर मेरी जम्मू हिजरत के बाद की ज़िंदगी के तमाम इब्तिदाई फ़ैसलों में खालिद साहब ने एक बाप की तरह मेरी निगहदारी की।
مجھے سنبھالا، سنجویا، مجھے ادبی ثقافتی حلقوں میں متعارف کیا، مجھے پروموٹ کیا، یہاں وہاں میری پیٹھ پیچھے میری خوب تعریف کی، میرے لیے ایک ماحول بنایا۔ یہی رویہ بعد میں سوامی انتونیرو کے ساتھ بھی رہا ان کا۔ ہم دونوں خالد صاحب کے احسانات کے قرضدار ہیں۔ خالد صاحب آج بھی ہمیں یاسر اور ذاکر کی طرح عزیز رکھتے ہیں، بلکہ کئی معاملات میں تو ان سے بھی زیادہ۔ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، یہ پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی تابش، لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ میری زندگی کا پہلا بڑا مشاعرہ 1998 میں پٹھان کوٹ میں منعقد ہوا۔ مہاجنوں کے اس تاریخی مشاعرے میں بشیر بدر، کبھی گوپال داس نیرج، راحت اندوری، ندا فاضلی، طاہر فراز جیسے دگجوں کے ساتھ پہلی بار اسٹیج شیئر کرنے کی توفیق بھی خالد صاحب کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی۔ جب انہوں نے پونچھ سے مجھے بشیر بدر کو واپس چھوڑنے کے لیے جموں اور آگے پٹھان کوٹ تک بھیجا اپنی ڈی سی آفس کی گاڑی میں، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ خالد صاحب میری زندگی کا کلیدی حصہ ہے۔ میری ہر خوشی کی خبر کی پہلے رازدار خالد سر ہی ہوتے ہیں۔ بقول جان ایلیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ محسن نقوی کا ایک شعر ہے کہ زمانہ کیسی کیسی زندہ آوازوں سے روشن تھا، زمانہ کیسی کیسی زندہ آوازوں سے روشن تھا، مگر ہم تھے کہ بس اپنی ادا اچھی لگی ہم کو۔ میں اسے یوں کوٹ کروں گا آج، زمانہ کیسی کیسی زندہ آوازوں سے روشن تھا، مگر ہم تھے کہ بس تیری ادا اچھی لگی ہم۔ خالد صاحب کے ساتھ میری ہزاروں ملاقاتیں ہیں، اکادمی ہو یا یونیورسٹی، ان کا گھر ہو یا ہمارا محلہ، پونچھ ہو یا جموں۔ رکھ دے چائے اٹھا لیں گے اور سارے۔ خالد صاحب کے ساتھ میری ہزاروں ملاقاتیں ہیں، اکادمی ہو یا یونیورسٹی، ان کا گھر ہو یا ہمارا محلہ، پونچھ ہو یا جموں۔ میں جب بھی خالد حسین صاحب کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھتا ہوں تو ان کے چہرے پہ خاص طرح کی طمانینت اور خوشی پاتا ہوں، ایک مسکراہٹ، ایک سکون۔ خالد صاحب کی آنکھوں کی یہی چمک، چہرے کا یہی سکون میری اب تک کی کمائی ہے۔ عین ممکن ہے کہ انہیں بھی ملتے وقت میرے چہرے پر یہ سکون اور خوشی دکھتی ہوگی، ضرور دکھتی ہوگی۔ میں نے خالد صاحب کے چہرے والا یہ سکون آخری بار پنڈت ودیات ناسی کے چہرے پہ فیل کیا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے، بلکہ غرور ہے کہ میں نے خالد حسین صاحب کا یقین، ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ جیتا ہے، ان کا پیار کمایا ہے، ان سے عزت خریدی ہے۔ ان سے دیوانند، راج کپور اور چارلی چیپلن کی طرح ہر خوشی غمی میں زندگی کو ایک سٹائل، ایک وقار اور روبدار اور سویگ کے ساتھ جینے کی تحریک اور ترغیب لی ہے۔ مجھے خالد صاحب اپنے ہاؤ بھاؤ، ڈیل ڈول، قد کاٹھی سے ہمیشہ امیتابھ بچن لگتے ہیں۔ میں نے ششی کپور بولا، آپ نے ششی کپور بولا تھا، اتفاق کی بات۔ مجھے خالد صاحب اپنے ہاؤ بھاؤ، ڈیل ڈول، قد کاٹھی سے ہمیشہ امیتابھ بچن لگتے ہیں۔ امیتابھ جو اسٹارڈم کا بادشاہ ہے، ون مین آرمی، جہاں کھڑا ہوتا ہے وہیں سے لائن شروع ہوتی ہے۔ امیتابھ جو تب بھی امیتابھ تھا جب اس کے ارد گرد راج کپور اور دلیپ کمار جیسے قداور لیچ اینڈ انڈسٹری پر رول کر رہے تھے۔ امیتابھ جو تب بھی امیتابھ تھا جب دھرمیندر ششی کپور اور راجیش کھنہ سے زیادہ پاپولر تھے۔ امیتابھ جو تب بھی امیتابھ تھا جب انل کپور، جیکی شراف، سنی دیول اس کے ساتھ ایک فریم میں آنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ امیتابھ جو تب بھی امیتابھ تھا جب شاہ رخ، سلمان، عامر خان اور اکشے اس کے ساتھ ایک فلم کرنے کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ امیتابھ جو تب بھی امیتابھ تھا جب رتک، رنویر، نواز الدین، عرفان کے لیے امیتابھ کے ساتھ فریم شیئر کرنا زندگی کی آخری خواہش تھی۔ سب آئے، سب گئے، امیتابھ وہیں کھڑا ہے ہمالیہ کی طرح۔ خالد ہمارے حصے کا امیتابھ بچن ہے اور ہم سب اس کی ریکھائیں۔ کیونکہ زندگی میں ملی کو جیا بازی ہوئی۔ خالد صاحب کے بہت قریبی اور ہمارے دور کے مشہور شاعر ندا فاضلی کا ایک شعر ہے، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھیں۔ خالد صاحب کے اندر بھی ایک سے زیادہ خالد حسین موجود ہے۔ ایک خالد حسین تو یہی ہے جو ہاڑ ماس کے پتلے کی صورت آپ کے سامنے بیٹھا ہو۔ آج کوٹ پینٹ بھی پہنا سر۔ ایک خالد حسین وہ ہے جو انفرادی طور پر انڈیویجولی ہم سب کے پاس تھوڑا بہت ہے،
اور ایک وہ خالد حسین ہے جسے صرف اور صرف خالد حسین کی ذات جانتی ہے، یا پھر اللہ جو خالد حسین کی تمام خوبیوں اور خامیوں کا رازدار ہے۔ میرے پاس بھی اس بے شمار خالد حسین میں سے اپنے حصے کا ایک آدھا سا ٹکڑا موجود ہے، اور ان کا مجھے خاص علم نہیں، لیکن میرے پاس جو حصہ ہے وہ اتنا مکمل اور بھرپور ہے کہ میں اس میں سے مزید درجن بھر اور خالد حسین پیدا کر سکتا ہوں۔ یہ ایٹم کا ایسا مادہ آتشگیر ہے کہ جس کے پاس جتنا بھی ہے ایک قطرہ، ایک ذرہ ہی کافی ہے اس کے لیے، اور ہم سب اپنے اپنے حصے کے اس ایٹم کی تابکاری کا مزہ لے رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے حصے میں آئے اس آدھے ادھورے خالد حسین کو مکمل وجود کے ساتھ یوں ہی ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھے۔ یقین مانیے میرے حصے میں آئے خالد حسین نام کے شخص کی ذات کے اظہار کے لیے میرے پاس بے شمار مواد ہے، کبھی کتاب لکھوں گا۔ یہاں وقت نہیں ہے کہ اس شخصیت کے ہر پہلو پہ بات کر سکوں۔ میں خالد صاحب کے بارے میں بس سطحی سا اجمالی خاکہ پیش کر کے آپ کو فارغ کر رہا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ میری یہ غزل کا مطلع اس وقت مجھے بربس یاد آ رہا ہے۔ جاوید صاحب سنیے گا مطلع کہ یہ جو ایک دشت بے تحاشا ہے، یہ جو ایک دشت بے تحاشا ہے، اس کا اپنا ہی ایک تماشا ہے۔ بظاہر خالد صاحب اور مجھ میں جو قدر مشترک ہے وہ ایک قلم کار اور ادیب ہونا ہے، لیکن ہمارے تعلق کا یہ بہت چھوٹا سا تعارف ہے، بہت ہی چھوٹا اور ناکافی تعارف۔ خالد صاحب اس کے علاوہ بھی بیک وقت بہت کچھ ہے میرے لیے، میرے پسندیدہ فکشن نگار، ایک فادر فگر، ہمدرد، بزرگ، میری انسپریشن، تحریک، میرے پروموٹر، میرے دوست، بڑے بھائی، محسن، میرے روحانی پیشوا، میری جذباتی کمزوری۔ شکریہ۔ فرما خواتین و حضرات، آداب و تسلیمات۔ آج جبکہ موسم بھی اتنا اچھا نہیں ہے، رمضان شریف جا رہا ہے، اور خالد صاحب کا دعوت نامہ ملا، تو ہم ان کی دعوت کو کیسے ٹھکراتے، کیونکہ خالد صاحب کے بارے میں جو 2 مقالے یہاں پڑھے گئے بہت اچھے ہیں، ان کے ساتھ مجھے اتفاق ہے، گو کہ وہ مشتر نمونہ از کھروارے والی بات ہے، چند باتیں ہیں لیکن اشارات ہی کافی ہیں۔ خالد صاحب کو میں 1985 سے جانتا، 38 سال ہو گئے، اور ہماری پہلی ملاقات RTO آفس جموں میں ہوئی جب میں وہاں اکاؤنٹس آفیسر تعینات تھا، اور یہ ڈوڈا میں DRDA کے پروجیکٹ افسر تھے۔ یہ اپنی گاڑی کا کوئی ٹوکن ٹیکس وغیرہ بھرنے آئے تو وہیں ہماری پہلی ملاقات ہوئی، اور اتفاقاً 3-4 مہینے کے بعد میرا تبادلہ ڈوڈا ہوا ڈسٹرکٹ ایریا آفیسر، اور یہ وہاں پر کچھ ہی دنوں کے بعد 2-3 دنوں کے بعد خالد حسین صاحب، جس کے محمد اقبال کھانڈے صاحب مرحوم ڈپٹی کمشنر تھے، انہوں نے ایک پروگرام رکھا تھا 15 اگست کے سلسلے میں، تو SP صاحب کی کوٹھی پر پروگرام تھوڑا تھا، وہاں رات کو ڈنر تھا، تو خالد صاحب نے وہاں اپنی 1-2 کہانیاں سنائیں اور کچھ فرمائش DC صاحب نے بھی کی، اور اس کے بعد اس پروگرام میں ایک ہمارے علاقے کے مشہور گلوکار مرحوم غلام نبی ڈولوال صاحب جہاں باز کشتواڑی بھی موجود تھے، تو انہوں نے وہاں اپنا کچھ پڑھا اور مجھے بھی مجبور کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی یہ جو ہے شاعر ہیں، جانواز صاحب جانتے تھے، میں نے 2-4 شعر پڑھے۔ اس کے بعد ہم نے ڈوڈا میں کل ہند مشاعرہ، مخلوط مشاعرے کیے، 4 مشاعرے کیے، اور اس کے زبردست محرک جو تھے وہ خالد حسین صاحب تھے۔ یہ وہاں بعد میں اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ تعینات ہو گئے DRDA سے نکل کر، تو ہمارے تعلقات جو ہیں بہت وہاں پر استوار ہوئے، گھریلو تعلقات بنے،
मगर किस वजह से, अफसरी तो अपनी जगह थी, जो इनमें जो फ़नकार मौजूद था और हमें भी कुछ तड़प थी सीखने की, क्योंकि मेरी ज़िंदगी भी बड़े बड़े फ़नकारों के साथ गुजरी। बचपन से लेकर आज तक मुझे शरफ़ हासिल रहा, अल्लाह ताला ने सादत बख्शी कि मैं अच्छे इंसानों के साथ ही उठा बैठा हूँ और उनसे तरबियत हासिल करके यहाँ बात करने के लायक बना। फिर हमें इकट्ठे वहाँ से एक प्रोग्राम जो था, डीसी साहब ने हमें डिप्यूट किया, खुर्शीद अहमद गनाई साहब ने, हमें सरहिंद शरीफ जाना था ट्रक की बॉडी के कुछ करने के लिए। DPAP का ट्रक था, तो मैं भी उसमें मेंबर था। खालिद साहब को हमने उसका चेयरमैन बनाया। तो उस सिलसिले में पंजाब का दौरा किया और पंजाब में हम जलंधर भी गए, मलेरकोटला में ठहरे और अमृतसर गए। तो मुझे वहाँ पता लगा, ये कहते थे कि मैं पंजाब में रहा, लोग मुझे बहुत चाहते हैं, बड़ा मुझे लोग प्यार देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि खालिद हुसैन जो है, इसको सही मानों में लोग वहाँ प्यार करते थे। और वो खालिद हुसैन को नहीं, बल्कि इनके फ़न को, इनके अखलाक को, इनकी आला ज़रफ़ी को। आमतौर पर ये एक सिलसिला रहा है कि जब भी कोई फनकार या कोई आदमी स्टेज पर ज़रा आगे बढ़ता है, वो कोशिश करता है कि यहाँ पर पीछे कोई नहीं आना चाहिए जो कि मुझसे ज़्यादा नाम कमाए। लेकिन खालिद साहब बेबाक आदमी हैं। इनको मैंने देखा कि डोडा में जहाँ कहीं भी हमारे ये प्रोग्राम हुए, तो वहाँ पर तनकीद हमारे लोग बहुत कम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये सही बात बोलते थे, किसी को पसंद आए या ना आए। और एक हमारे बुज़ुर्ग शायर जो हैं, कहने पर मजबूर हुए, जो हम आपस में कह रहे हैं हमारी दोस्ती की वजह से, बाहर नहीं कहना लोगों को कि इन्होंने कहा कि ये जो है आपने जो गज़ल लिखी है गज़ल नहीं है, आपने जो इसको नज़म बोला ये नज़म नहीं है, आप जो बोल रहे हैं ये लफ्ज़ गलत है। तो ये इनमें एक चीज़ है कि बेबाक आदमी है। सबसे बड़ी बात, किसी भी मौजू पर बात करनी हो, सियासत की बात हो, कोई अदब की बात हो, समाजी बात हो या मजहबी मामलात में भी मैंने इनको देखा कि ये बेबाक हैं और ये नताइज की परवाह नहीं की इन्होंने, और फिर हमदर्दी की लोगों में। तो ये इनकी किताबें तो अपनी जगह हैं, इनको एजाज़ात भी बहुत मिले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके काम के मुकाबले में वो एजाज़ात बहुत कम हैं। और ये सबसे बड़ा ये भी अल्लाह ताला का एक करिश्मा है कि एक इंसान जो है, जो कि यतीम है कम उम्री में, वो ये जो है सर्विस में आता है, एक अदना सा ओहदा पकड़ के एक आला ओहदे से सबकदोश होता है। और अपने तरीके से इन्होंने जो शुरू किया, अपनी कहानियाँ लिखी और कुछ ऐसी भी कहानी लिखी कि इनको मुअत्तल भी किया गया। वो जो है ऐसा है कि इस वक्त पूरे, मैं कहता हूँ कि उर्दू दुनिया में पंजाबी में ज़्यादा ये जो है खालिद जो है वो इतने मतलब मशहूर व मारूफ और मकबूल हैं कि जिसकी मुझे लगता है कि कोई मिसाल मुझे जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर पंजाबी की दिखाई नहीं देती। और मुझे यही है कि खालिद साहब जिस बेबाकी लोग लिखते हैं, मतलब अब इनकी जो मैं ज़िंदा आदमी हूँ, इन्होंने खुदनविश्त जब ये लिखी तो उसके बाद जब लोगों ने पढ़ा, सब लिखते हैं कहानी, फिर मैं इधर हुआ, फिर मैं जवान हुआ, फिर फलाने हुआ, लेकिन इन्होंने जिस अंदाज से उसको किया, एक निराला अंदाज था और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। और हमारे मैं तो ये ज़्यादा है क्योंकि बातें बहुत हुई खालिद साहब पर, इनकी एक फनकार की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से, हमारे बड़े भाई की हैसियत से, और ये जो है बहुत इतने हमदर्द इंसान और इतने मुखलिस इंसान हैं कि इसकी कोई मिसाल नहीं है। मुझे इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनका जन्मदिन भी है और ये भी कि ये प्रोग्राम कल्चरल एकेडमी के हमारे होनहार सेक्रेटरी साहब ने जो एहतमाम किया, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हीरे ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और हमें भी यहाँ कुछ वक्त बैठने और खालिद साहब के बारे में समझने, जो चीज़ें हमें पता नहीं थी, जैसे लियाकत जाफरी साहब ने तो वो जो है बाद में ये जज्बात में आए और ये जो है आंसू, ये खुशी के आंसू हैं, खुदा बचाए कोई गम के आंसू नहीं थे, लेकिन एक इन्होंने भी अपने दिल की बात रखी। मैडम ने बहुत अच्छे अंदाज से दोनों पेपर जो पढ़े, उसमें मुझे लगता है कोई इतना बड़ा इजाफा मुझसे नहीं हो सकता है। शुक्रिया।
خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں خالد حسین صاحب کو. میں سب سے پہلے ایک شعر میرا خیال ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، اور یہ شعر جو ہے آپ پر پورا مکمل ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہوں مگر ایسے بھی ہیں. خالد حسین صاحب کے بارے میں بڑی باتیں یہاں پہ ہوئی، 2 پیپر بھی پڑھے گئے. میں خالد حسین کو جب سے جانتا ہوں، میرا خیال ہے کہ میں 2002 اور 2003 سے جانتا ہوں. شروع میں مجھے یہ لگا کہ یہ پنجابی کے رائٹر ہیں، لیکن جیسے جیسے ان کی کتابیں اردو میں آنے لگیں اور تھوڑا میں پڑھنے لگا، ان سے ملاقات ہوئی، تو اردو کے بارے میں جتنی ان کی جانکاری ہے اور بڑے ادبا اور شعراء سے جس طرح سے ان کی ملاقات رہی، تو وہ دیکھنے کے بعد سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ اردو کے ادیب ہیں. میرا خیال ہے کہ آنے والا جو دن ہوگا، جس طرح سے آج ہم پریم چند کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہندی والے کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، اردو والے کہتے ہیں کہ یہ میرا رائٹر ہے، آنے والے دنوں میں یہ نہ ہو کہ پنجابی اور اردو میں یہ دوڑ لگ جائے کہ یہ ہمارا رائٹر ہے. اور بڑا رائٹر وہی ہوتا ہے جو زبانوں سے اوپر اٹھ کر وہ اپنی کہانی یا اپنی شاعری پیش کرتا ہے، میرا یہ ماننا ہے. میں نے ان کا وہ جو ان کی خود نوشت ہے، میں زندہ آدمی ہوں، واقعی یہ زندہ آدمی ہے. انہوں نے انسان نہیں کہا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. چونکہ اس میں جس طرح سے انہوں نے جو ایک آدمی جو غلطیاں کرتا ہے، جو سیکھتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو انہوں نے جس طرح سے بے باکی کے ساتھ، بے باکی کا ان کا خاص طور سے جو ذکر ہوا یہاں پہ، ڈرتے نہیں ہیں. اور ایک ادیب اور ایک شاعر کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ بے باک ہونا چاہیے. وہ حالات سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے، اور حالات سے سمجھوتا کرنے والا ادیب جو ہے وہ دراصل ادیب نہیں ہوتا، فنکار نہیں کہلاتا. جموں کشمیر کو خاص طور سے یہاں کی سیاست اور سماج اور تہذیب کو سمجھنے میں یہ کتاب جو ہے مجھے بہت مددگار ثابت ہوئی. حالانکہ اس سے پہلے شہاب نامہ، آتش چنار اور ایک اور خود نوشت آئی تھی، رائٹر کا مجھے یاد نام نہیں آ رہا، کچھ تو کہیے کہ لوگ، کچھ تو کہیے کہ لوگ لکھتے ہیں، کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں. وہ خود نوشت بھی یہاں کے حوالے سے بہت ہی اہم تھی. لیکن تمام خود نوشتوں میں جو جموں کشمیر کو بہت ہی بے باکی کے ساتھ، یعنی اس طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے اپنی زندگی کے حالات کو، وہ بہت ہی اہم ہے کہ کہیں پر بھی انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا ہے. اتنے اہم مقام پر، عہدے پر رہتے ہوئے، اور جس طرح سے وہ تمام کیفیت سے گزرتے ہوئے وہ باہر آئے، یہ بہت ہی اہم تھا. اور میرا خیال ہے کہ سچائی جو ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہو تو ہم برے سے برے دور سے بھی باہر آ سکتے ہیں. اور یہ جو ایک طرح سے محرک یہ ثابت ہوتے ہیں. تو میں خالد حسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ ان کا یہ سفر جو ہے وہ اسی طرح سے جاری اور ساری رہے گا. اور آپ کا جو تعاون ہے، خاص طور سے ہمارے شعبے میں بھی یہ ہمیشہ آتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے بھی شعبے میں آنر کیا تھا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا یہ سفر یوں ہی جاری اور ساری رہے. شکریہ. کہ لیاقت تے سوامی میرے موڈے ہیں. سچی ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਦੋਂ ਬਸ਼ੀਰ ਬੱਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁੰਛ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੋਪਾਲ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਛ ਲੈ ਆਈਏ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ DC ਪੁੰਛ ਆ ਗਿਆ. ਮੈਂ, ਲਿਆਕਤ ਜਾਫਰੀ ਅਤੇ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਅਸਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ, ਅਟੈਂਪਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ. ਚਲੇ ਗਏ DC ਆਫਿਸ,
ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਵੱਲੋਂ ਬਸ਼ੀਰ ਬਦਰ ਨੂੰ ਪੁੰਛ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ, CPO ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਕਹੇ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਭਾਈ, ਹੁਣ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਸ਼ੀਰ ਬਦਰ ਨੇ ਪੁੰਛ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, 5 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਗਾ। ਲਿਆਕਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਓ। ਉਹ 5 ਦੇ 5 ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੁੰਛੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਅਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਵਾਂਗੇ ਬਈ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਦਿਓ। अनवर बहुत शरारती है। उन्हें क्या, मेरी ज़िंदगी का पैशन जो है वो उर्दू रहा है आज के पंजाबी बोल और पंजाबी जो है, पंजाबी से मेरा दूर का वास्ता सा रहा है, इस लिहाज से कि पंजाब की ये सारी आबो हवा, पंजाब का सारा ये जो एक गिरदोनवा जो मुझे बचपन से आज तक मिला, उसका कुछ असर है मेरी ज़िंदगी में। और मैं समझता हूँ कि पंजाबी ज़बान जो है बड़ी खूबसूरत ज़बान है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि पंजाबी की वो आमेज़श जो हमें इस हिंदुस्तान के पंजाब में नज़र आती है, उसमें इतनी जाज़बियत और इसमें इतनी कशिश नहीं जितनी उस पंजाबी में है जो हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार की तरफ की पंजाबी में नज़र आती है। मैं अपनी इस मुशाहिदे में गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने यकीन की बात कह रहा हूँ कि पंजाबी जो है वो बेहतरीन, वो शहद वाली ज़बान है। और